Right. So let me record myself here. So probably those not attending the class today will be able to watch the recorded video, and hopefully it will be posted or updated, not updated, posted or on YouTube or Facebook, right? So today we are going to talk about biographical approach. May or Miss May. From the word biography, what comes to your mind? Biography. Hikmatul Marhamah Hamas autobiography. Hikmatul, the biography of Rommel M. Raskiana, for example. What comes to your mind when you talk about biography? The biography of Andre Anugrah, the biography of Jokowi, the biography of Ahok. What comes to your mind, May? As I know, from biography, we will know about the intellectual and emotional from someone, Mister. Okay. So what is the biography? What is the biography of Jokowi, for example, meant to be? Yes, he is an intellectual. Intended to. Yes, I mean, yeah, Mister. Intended to say. So biography is the story of someone, right? Usually well known. Yeah, May, you cannot write your autobiography or someone writes your biography. Why? Do you know why? Usually biography takes place by the time, okay, someone has or had passed away. Okay? So it's kind of impossible to tell that, oh, can you write my biography? Because biography is supposed to be written in honor or to honor someone well known that has passed away, right? It means that someone is already dead, but that someone is popular. So biography. So what is in the biography? You can find in the biography the story of that someone, of course. For example, Hikmatul Marhamah used to be a president of Turkey or president of Indonesia. So what will be in her biography? Probably the personal life beginning from or starting from the moment Hikmatul Marhamah was born, right? As she grew up, as she was raised in, for example, in a small village, the barriers, constraints, barricades of life that Hikmatul had gone through throughout her life. Oke, seperti itu ya. Jadi biasanya hal-hal unik yang terkait dengan seseorang itu akan ditumpahkan di the biography. Nah, the biographical approach in poetry is supposed to shed light on the story of an author or a poet, okay? Of course, his life or their lives in relations to the work or the works you are dealing with or you are about to analyze or you are now analyzing. What I mean here is that, for example, you are analyzing The Road Not Taken by Robert Frost, right? The Road Not Taken. So you have insofar analyzed almost all the elements, the intrinsic elements of the poem, right? But you want to ensure whether my analysis goes hand in hand with what history explicates, for example. Then you try to find as much information as possible in the form of biography, the biography of Robert Frost,
probably you surf on the internet, you surf over the internet, you try to find some detailed information that you could find online, for example, that probably is related to a point discussed in the poem. Okay, the poem. For example, may interpret it that the road not taken is all about choices in life, right, May? Yeah, about choices in life. But, and also, but in that poem, the poem itself explained that this poem was situated in a forest, where the author or the narrator of this poem was kind of facing a condition that is quite tricky, that is quite sticky, that is quite naughty, right? So this person was kind of confused to choose either the left path or the right path, right? So you interpreted this, may interpreted this, oh, this might be a condition where people or a person are on the horns of a dilemma, right? Choosing which choice is the best among the given ones, right? So you are trying to explore everything possible within the text, right? Within the text. But when you are clinging to biographical approach, you try to find or to glean some information from the books of biography written upon the author about what this author was really trying to find or trying to say, was trying to shed light on, trying to flesh out, okay, on this journey. Then the history or the biographical point of view says that it is indeed Robert Frost at the time was in the forest facing the real two paths in reality. And he was confused, he was perplexed, he was befathomed, he was kind of puzzled which way to go to find some way out of this forest. You see? Nah, ternyata kita sudah mengeksplorasi teks tersebut, udah beragam. Oh, ini tentang dilema. Oh, ini tentang pilihan hidup. Oh, ini tentang perjalanan menuju ke surga, ke neraka. Ternyata, waktu dilihat dari biografi ataupun sejarahnya puisi ini ditulis, itu memang kondisi Robert Frost tersesat di hutan. Mencari jalan mana yang harus bisa keluar dari hutan ini. Right? So, when you count on the text itself, interpretation flourishes. But when you count on biographical approach, usually the vast interpretation going on and so far ceases. Waktu kalian berinterpretasi di dalam menganalisis puisi dan mengesampingkan biografi, biasanya interpretasi itu tumbuh kan? Tumbuh kan interpretasinya kan? Nah, tapi ketika kalian memasukkan biografi, sudah berhenti interpretasi. Makanya Roland Barthes, Roland Barthes, seorang semiotician dari Prancis, mengatakan waktu kita menganalisis aneka karya sastra, harusnya kita menganggap author or the poet ataupun the playwright itu sudah mati. Sehingga teks itu berbicara untuk dirinya sendiri. Sudah saya pernah kasih tahu contohnya sama kalian? Yang salah satu contohnya anekdot yang ke Ancol, sudah pernah? Belum? Yang sopir truk berhenti di pinggir jalan sedang tertidur. Nah, ada orang ngetok di pintunya, tok 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 tok, Pak, tahu jalan pintas ke Ancol? Saya tidak tahu. Wah, 5 menit sudah tuh dia mau tidur lagi. Tok 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 tok, tahu jalan pintas mau ke Ancol? Saya tidak tahu, katanya. Terus yang ketiga, dia tok-tok lagi, tahu jalan, saya tidak tahu. Pusing kepalanya, dia mau tidur, nggak jadi tidur. Nah, ditulislah di kertas putih. Di kertas putih, apa yang ditulisnya di situ, Mei? Tahu yang ditulisnya? Saya tidak tahu jalan pintas menuju Ancol. Ditempellah di pintu
mobil. Datang lagi 5 menit sudah tuh orang ngetok, tok 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 tok. Ada apa lagi? Maaf Pak, saya tahu jalan pintas ke Ancol. Mari saya tunjukin. Nah, tahu maksudnya? Nah, jadi apa namanya? Teks itu tuh bisa berbicara untuk teks sendiri. Harusnya ketika kamu tidak mau diganggu, harusnya tulisnya jadi jangan ganggu, saya sedang tidur. Ini dia bilangnya saya tidak tahu jalan pintas ke Ancol. Jadi teks itu memberi penafsiran atas teks itu sendiri. Nah, ini dalam karya sastra disebut dengan apa? Otonomisasi teks. Teks itu berbicara sendiri. Ini yang bagus sebenarnya. Sebab kenapa ketika kalian sudah masukkan biografi ke dalam teks tersebut berhenti interpretasinya. Is that correct? Ceme? Is that correct? When you are trying to explore as much interpretation as possible drawn upon a literary work, the moment the author, let's say here Rommel, says that it was not supposed to be that way because in the era or the epoch I wrote the poem, I meant it to be, the interpretation stops. The logic stops. The imagination stops. The exploration stops. The voyage, the journey stops. Okay, so there will be some advantages and disadvantages of biographical approach. Jadi bisa tolong dibaca di sini, Angeli. Baca yang pertama, biographical criticism. Biographical criticism uses details about an author's personal life to analyze the author's works. Right. So you use the profile. You use, for example, suppose Rommel is a great poet in Indonesia comparable to Khairil Anwar, for example, right? So you don't know what it's meant by binatang jalang. Then you try to explore into the biography of Rommel. Oh, by the time Rommel was beaching around, finding some money, seperti itu sebelum dia menjadi terkenal, ternyata Rommel ini dulu seorang PSK. Itu contohnya. Maaf ya Rommel ya, ini contoh aja. Ya, ya contoh saja. Ini tidak masuk. Ini Rommel yang lain ya, Rommel yang lain. Jadi seperti itu. Jadi selesailah. Berarti binatang jalang dalam puisi ini bermaksudnya PSK. Nah, itu kalau kalian masukkan biographical approach. But when you are just letting the text speak for itself, the exploration grows. The exploration flourishes. You know what it means? Jadi when you are confused, this line, I couldn't really find the meaning to this line. I couldn't really interpret this line, so I really need to find some information that is real, that is what empirical from the author. Then I go explore the autobiography of Rommel. I found out Rommel was this person in the past. From this year to this year, Rommel had worked as a beach, for example, okay, in a village. But now you can translate it. The complication. Then you try to what we call it one ease, yeah, your way on the journey to the interpretation. Then this biography helps you in a way. Nah, tapi di biografi ini datang sebagai apa namanya? Rezim kepastian, undecidable rule. Sebuah rezim kepastian. Karena kenapa? May sudah bereksplorasi. Ini maksudnya seperti ini. Ini mau sepertinya seperti ini. Datang Rommel bilang, itu tuh maksudnya kayak gitu. Berhenti nggak imajinasinya, Ceme? Berhenti. Tahu sekarang yang maksud saya ini? Paham nggak? Saya udah membara loh menjelaskan. Karena saya suka kelas ini. Ya. Paham nggak maksudnya? Jadi biografi, ya, profil dari author tersebut, kehidupannya dan lain-lainnya tersebut seolah-olah sudah menjadi sebuah keputusan akhir. Seperti itu. Padahal otak kita masih berkembang ya, Ceme ya, Angelia. Nah, kita harusnya masih bisa ngalur ngidul. Bisa, makanya kalau adanya biographical approach berarti tidak ada lagi istilah the right and wrong interpretation. There is no right and wrong interpretation in interpreting or analyzing literary work, right? Right.
Okay, so it relies on autobiographies, biografi penulis, correspondences. Correspondences itu maksudnya surat-surat terkait penulis. Kalian sudah tahu kan kenapa Edgar Allan Poe itu bunuh diri waktu di puisinya The Raven? Lihat, Nevermore, Nevermore, Nevermore tuh. Dulu ada namanya Eliza Emira Royster. Itu sepupunya Edgar Allan Poe yang meninggal karena tuberkulosis. Nah, Edgar Allan Poe ini jatuh cinta sama sepupu dia yang masih kecil. Nah, karena dia jatuh cinta, karena kan nggak mungkin kan Edgar Allan Poe ini sudah seumuran pamannya, yang ini masih kecil pisan, ya kan? Nah, dijauhkanlah si Emira Royster ini jauh dari tempat Edgar Allan Poe. Nah, correspondences, surat menyurat yang terkait dengan Edgar Allan Poe ini, nah surat-surat cintanya juga termasuk, itu dikirim, ada kalau nggak salah tuh sampai 500 surat dikirim terus ke Emira Royster ini, ya, Virginia atau Elmira Royster, saya agak lupa, itu skripsi saya dulu belasan tahun yang lalu, ya, ke Emira Royster ini dikirim terus, tapi thwarted, tahu thwarted? Diambil, disembunyikan sama bapaknya Emira Royster. Nah, akibatnya Edgar ini mengatakan bahwa cintanya sudah bertepuk sebelah tangan. Karena Elmira pun menunggu dalam sakratul mautnya. Edgar ini tersiksa terus. Dari situlah dia mulai mabuk-mabukan, drop out di universitas itu. Nah, jadi terjawab nggak siapa Lenore di dalam karyanya? Si Elmira Royster atau Virginia Clemens. Biografi itu menguak karena Edgar Allan Poe ini mencintai seseorang yang, kan kalau di dalam agama Kristen, ada yang Kristen nggak di sini? Kan sepupu sama sepupu nggak boleh ya nikah ya? Betul nggak, Ceme? Nah, nggak boleh kan? Kalau sepupu sama sepupu. Ya, Ceme, benar nggak? Yes, Mister. Nah, ya itu. Jadi ditahan suratnya. Nah, mulailah tersiksa. Kayak Rommel ini mau menikahin keponakannya sendiri. Kan nggak mungkin. Nah, dipisahinlah dia jauh. Nah, itu menyiksa Edgar itu terus. Mabuk-mabukan, dia drop dari universitas, dia tuh miskin gitu kan. Meninggal ya dalam usia yang sangat muda. Kalau nggak salah 45 tahun. 40. Seumuran Ceme kayaknya ya, Ceme ya. Seumuran Ceme 50 lah paling umurnya waktu itu. Meninggal karena itu. Nah, bagaimana itu terjawab misteri dari sosok Lenore itu? Dari Elmira Royster yang difitnah terus-menerus karena menikah dengan sepupu itu di zaman dulu itu merupakan sebuah penghinaan bagi keluarganya, dan itu nggak pantas. Edgar Allan Poe waktu itu usianya sudah 30-40 tahun, Elmira Royster itu masih teenage. Masih belasan tahun. Nah, how does the biographical approach or the autobiography help me in finding out the meaning or the figurative meaning or the symbol of Lenore? Sudah dapat ya, Ceme ya? Itu seperti itu. Menjawab nggak? Kira-kira nyambung nggak dengan penjelasan saya? Sejauh ini ada tanggapan? Minum kopi, yuk. Sob, ayo, kan jarang-jarang ketemu Sir Andre kan? Nah, ya, boleh bertanya. Bentar ya. Naik di atas. Right. So, it relies on autobiography and correspondences and other primary material. So, correspondences, we shed light on some information based on probably letters written by, makasih Om. Yeah, written by the author or the narrator. Bentar ya, ada tukang paket. Ketahuan saya kerjanya beli ini ya, Tokopedia. Ya, Tokopedia sama Shopee. Nah, itu tadi. Jadi kita kumpulkan data-data di masa lalu si penulis untuk menjawab kira-kira yang ditulisannya itu seperti apa. Nah, tapi ada trikinya di sini, teman-teman. Boleh jadi penulis itu tidak menulis tentang dirinya. Ada nggak seorang puisi, seorang poet itu, seorang penyair itu yang menulis itu kadang tuh tentang yang orang lain, tapi seolah-olah itu seperti dirinya. Nah, tersamarlah kadang-kadang history. Kadang-kadang tuh seperti itu karena dia pintar, jadi diselipkannya hal-hal yang bisa
membuat orang terhindar dari interpretasi, right? So we move on. Right. So, what do we do as critics? Critics are doing biographical analysis carefully, okay, by examining incidents in the lives of others and try to identify events, settings, objects, building, people, etc. People included or involved in Chismay's life can contribute a lot to our interpretation about Chismay's works. Ya, orang-orang yang terkait dengan Chismay, anaknya yang masih hidup, ataupun cucunya, kalau seandainya Chismay seorang poet di zaman dulu gitu kan, ataupun di zaman 50 tahun yang lalu contohnya, itu membantu sekali dalam membantu kita untuk mencari tahu apa yang Chismay ini sebenarnya ingin lakukan. Seperti itu kan, objects, buildings. Nah, buildings ini dalam kategori apa? Nah, ketika kita lihat di situ beragam building yang ada di dalam puisi itu, kita bisa melihat di autobiografi kapan itu ditulis, kira-kira ini di zaman apa? Gitu. Kalian tahu juga nggak di zaman 16, 17-an itu, 18-an juga di zaman-zamannya Poe, siapa lagi? Yang penyair-penyair yang terakhir ke belakang ini, Robert Frost, dan sebelum itu lagi, Robert Frost mah nggak terlalu lama. Nah, Robert Frost itu kan dulu penyakit, kalau kini musim corona kan, nah kalau di dulu itu pembunuhan banyak terjadi, terbunuhnya orang banyak karena tuberkulosis. Jadi ada saja beberapa zaman itu yang khas penyakit yang membunuh orang, jadi asbab orang terbunuh itu. Jadi itu tadi ya. Oke, lanjut. The difficulty of this sort of criticism and reason it has somewhat fallen out of favor is that fictionalized accounts, even when they may have been inspired by actual events and people, often suffer a sea of change when they are introduced into novels, right? And as a person changes also, in addition to this information, people change, right? The narrators change. So by the time I wrote the poem, probably I was in this particular condition. Nah, saya menulis poem itu tahun 2007. Ternyata Ceme menemukan informasi yang tentang saya itu di tahun 2002. Di mana saya sudah bertobat. Misalnya kan, ternyata puisi ini diterjemahkan dengan biografi tahun 2002. Jadinya apa jadinya? Biases. Nah, makanya when you are doing or practicing autobiographical analysis, make sure each epoch of life belonging to the poet, okay, is ensured. Jadi pastikan semua slot history, slot sejarah dari poem tersebut kalian harus tahu dari tahun segini yang itunya lifespan. Nah, itu harus tahu. Jadi dia dari tahun segini harus detail. Baru nanti dia tidak bias. Okay? Advantages and disadvantages. Works well for which are obvious political and biographical in nature. Okay. When you want to talk about, let's say that poems in the revelation of a pandemic situation in the 18th century. Tahu maksudnya? Ketika mau menulis kondisi pandemik yang direfleksikan oleh puisi-puisi tahun 1928. Ini mau analisisnya secara teks atau secara biografi bagus? Secara biografi ya. Biografi ini bagian dari historical approach. Seperti apa? Seperti itu. Karena kan kita ingin menulis sejarah. Dari mana tahu itu terjadi wabah pes atau pes sampar? Ya, penyakit yang buntung-buntung hitam-hitam itu loh, badan orang itu, kusta ya. Nah, itu penyakit seperti itu terjadi, ternyata di tahun segitu. Dari mana tahu? Dari ragam koleksi tulisan-tulisan para penyair, para penulis puisi, para poet ataupun poetes di tahun di tahun itu yang mengisyaratkan begitu banyak wabah pes menyebar seperti itu. Jadi modelnya seperti itu ya. Terus disadvantages, the intentional fallacy.
Nah, karena kalian ingin memastikan sesuatu, biasanya itu memang dipilih sesuai dengan biografi tertentu saja. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya mengurangi seni dari interpretasi. Karena kepastian itu sudah kalian ukir dengan biografi yang sudah kalian pilih. Mencocokin, itu kan, mencocokin hasrat. Jadi sering terjadi intentional fallacy. Ya, makanya new critics refer to history or biographical critics believe that the meaning or value of a work may be determined by the author intention as the intentional fallacy. They believe that this approach tends to reduce art to the level of biography and make it relative to the times rather than universal. Ya, jadi seperti itu. Jadi nilai tersebut didistribusikan berdasarkan kejadian-kejadian saja, tidak bisa didistribusikan secara universal. Jadi dia berbasis fragmen-fragmen tertentu saja, seperti itu ya. Nah, ini coba dilihat di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini tahu siapa namanya? Roland Barthes, ya kan? Roland Barthes. Ya, Roland Barthes ini adalah seorang semiotician, pakar semiotik, pakar linguistik Prancis. Pengusung istilah the death of the author, ya kan, matinya author, ya, matinya si author, matinya si penulis. Jadi sewaktu when you are exposing yourself to a literary work, then you should not pay attention, you should never count on the author of the text or the literary work you're perusing. Okay, you are perusing. So what counts? You, the text, and your interpretation, right? Your interpretation flourishing from the brain, growing from deep, extreme analysis, suspicion, etc., etc. Jadi teks itu sendiri saja dia sudah memberi tanda dan petanda. Oke? Dia sudah memberi tanda dan petandanya. Dia sudah memberikan signified and signifier. Ya, seperti itu. So, according to Roland Barthes, you should never count on the author of any text or any literary work you deal with, because you are the main analyst, the main instrument in analyzing the literary work. Ya, seperti itu ya. Nah, makanya ketika sudah dimasukkan autobiography, author's correspondences, then the interpretation stops. Karena sudah tinggal mencari saja. Find and report, find and report, find and report. So, sisi kritisnya sudah mulai hilang, ya kan? Dan ini boleh dibaca di sini? Siapa yang mau baca? Silakan baca. Oke, saya tunjuk aja ya. Hani, help me read this. Yes, sister. Yes. Barthes and critics following him have argued that an author's biography is airplane science. The meaning of a text only emerges in the reading process, and the reader thus become the real author of the text. See. So, right? So, when you are using the autobiography or the author's biography or the author's the author's biography or the autobiography, Barthes contends, asserts, okay, attests that it is completely irrelevant because the meaning should be found in our own journey to the text interpretation. Jadi kalau dimasukkan autobiography, berarti interpretasi kita celaan bagi otak kita, celaan bagi pengalaman si penulis itu, celaan bagi sesuatu yang ada di dalam teks itu, celaan bagi logika kita.
Nah, seperti itu. Ada benarnya, ada juga salahnya. Iya kan? Ada benarnya juga ada salahnya. Nanti kita bisa ini ya, kita coba lihat nanti. Nah, lanjutin di sini. Silakan Anjali. One could argue against this radical viewpoint that there are texts where knowledge of an author's biography can sometimes help us understand the text better, because otherwise we will not be able to decipher certain allusions or references. Bearing this knowledge in mind, it is then interesting to see where the literal text deviates from reference to the author's real life. Right. Oke, apa maksudnya di sini, Anjali? Dalam pandangan pertengahan, tidak selamanya radical viewpoint ini ya, pemikiran kritis ini ya, pemikiran Roland Barthes ini kan sangat radikal nih, sangat kritis ini. Tidak selamanya benar. Karena kadang-kadang kita melakukan text explication dulu, dan baru nanti text explication ini kita bandingkan dengan autobiografi. Sesuai tidak? Nah, yang benarnya seperti apa? Harusnya teks yang kita analisis itu kita support dengan biografi si author, atau biografi si author ini sebagai informasi tambahan dari yang kita analisis. Nah, tapi kalau Roland Barthes yang nggak usah, Roland Barthes tidak usah ini, tidak usah pikirkan itu katanya kan. Yang penting kamu menganalisisnya, gitu kan. Author biografi mah what the heck gitu ya kira-kira. Ya seperti itu. Jadi itu orang-orang postmo ya, post structuralism ya seperti itu. Nah ini, so here we come to questions to biographical approach. So when you are about to deal with an analysis of poetry using biographical approach, you can consider these following questions to guide your way. Okay, the first one, Mei Feng. Okay, can you read that? The first one, A. What aspects? You're muted. You're muted, Cik. Okay. Yeah. First, what aspects? What aspects of the author's personal life are relevant to this story, right? Yeah, for example, you are dealing not necessarily a poem. It could also be a prose. It could also be a novel, right? So when you are analyzing, let's say, the first chapter of the novel or the first stanza of a poem, you try to catch the relevancy, okay, the relevance of the text you are dealing with, you are reading, you're perusing, you are taking care of. You're trying to compare what aspects of the author's life, okay, what aspects of the author's life that are in line with the text you are reading or you have read, right? So you find some aspects. All right, I see now some aspect. Oh, I found out that Sukmawati, for example, in her biography, said that she was against LGBTQ, for example, right? But in the poem, it seems that Sukmawati says the other way around, says things vice versa. That is, she supports the movement of LGBTQ. So it is constructive to the biographical points of view. Tahu nggak maksud saya?
Jadi ketika di biografinya dia mengatakan ini, kan banyak orang yang nggak sesuai dengan biografi itu. Di biografi dia mengatakan ini kita ini basmi ini segala macam. Di puisinya, di tulisannya dia mempromosikan. Nah ini juga kalian nampak ya, clash ini kalian laporkan juga nanti kalau nulis tesis ya. Kalau nulis tesis clash ini kalian laporkan juga. Jadi aspek-aspek apa saja yang bisa jadi supporting the text or refuting the text or going hand in hand with the text. Ataupun advocating the text bisa jadi. Uplifting the text atau turning the text down bisa saja. Yang B, Angeli. B, which of the author's stated beliefs are reflected in the work? Right. To know whether an author, let's say a critical politician or a terrorist or a bandit or a playboy, okay, or a playboy or a Jewish or a Muslim or a Christian, such information is usually easily found in the text, in the literary works. Why? Karena biasanya tuh teks itu kaya dengan unsur-unsur keyakinan. Seperti orang ini kira-kira teroris ini. Orang ini dari mazhabnya radikal. Orang ini dari mazhabnya sangat liberal. Nah itu nampak dari tulisan-tulisan orang. Nah, dengan autobiografi ini kita bisa mengangkat derajat kecurigaan kita. Ya, kita harus selalu curiga dengan teks. Ya, kecurigaan kita terhadap suatu teks, ya kan, terhadap suatu teks itu supported by the biography of the author. Okay? The author. Nomor C, Elsa. Yang C. Yeah, does the writer challenge or support the values of her contemporaries? Nah, oke. Jadi kira-kira kalau kita lihat tulisan si author dengan sekarangnya dia, kira-kira itu challenge or support, reviewed atau saling membantah? Gitu. Banyak nggak orang yang omongannya di tahun 2004 itu berbeda ternyata dengan omongannya sekarang di dalam puisi? Banyak, because people change. So we need to compare all the time. Ya, bisa jadi teacher Andre yang cerewet sekarang boleh jadi di tahun 2004 besok sudah tidak terlalu banyak ngomong, ya kan? Bisa jadi. People change, right? People change by wisdom also. They think that we should not spill a lot of words, we should remain silent, okay, we should remain dumb. Right? So then etc. Okay? Wah, terus lanjut. Siapa lagi nih? Hani udah. Octavia. D. D. What seemed to be the author's major concern? Do they reflect any of Waiter's personal experience? Right. So, in Robert Frost's Stopping by Wood on a Snowy Evening, or Edgar Allan Poe The Raven, or Miles the Maze Upon the Hill, Williams Wordsworth, right? Wordsworth. Or Robert Frost, The Road Not Taken. Do you see any concern as analyzing the poem? Ada nggak kira-kira concern-nya? Keprihatinan dari author ini apa? Gitu loh. Ataupun personal experience-nya apa? Kekhawatiran itu apa? Boleh jadi kekhawatirannya itu orang banyak salah pilihan. Bisa jadi kan? Jadi you really need to make sure you dot all the I's and cross all the T's. Pastikan menitikkan semua I dan mengcrosskan semua T. Tahu maksudnya? Kalian harus benar-benar hati-hati. Ya kan? Hati-hati dalam membuat keputusan. Karena if you kalau kalian salah pilih, apa yang terjadi? If you mischoose your way of living, you regret. You will what?
Secret, Mister. You will be burned, right? You will burn. Right. So, terus apa lagi? Do any of the events in the story correspond to events experienced by the author? Nah, saya mau tanya ke sini. Rizka. Apa maksudnya yang A ini, Rizka? Do any of the events in the story correspond to the events experienced by the author? Apakah kejadian yang di story terhubung? Ya, apakah kejadian yang diekspresikan oleh si author tadi di dalam puisinya sesuai dengan apa yang dialaminya? Nah, kita tahu sesuatu itu dialami dengan seseorang atau tidak dari mana? Dari sejarah kehidupan seseorang itu. Ya enggak, Tony? Saya tahu Tony dulu misalnya mantan narkoba itu dari mana, Tony? Cerita mamanya ya, Ton. Ya mamanya bilang si Tony itu dulu itu drug dealer, drug user gitu kan. Contohnya, taunya dari mana? Dari puisi? Enggak. Dari mamanya. Puisinya cuma bilang seperti gitu. Misalnya contoh kan ya, the moment I took it, I felt as high as the sky. Apa maksudnya ini? Pada saat saya mencicipinya, saya merasa setinggi langit. Oh, ini berarti kesenangan yang memuncak. Nah, pas ditanya ke mamanya Tony, ternyata Tony sedang pesta narkoba ya Tony. Itu ya Tony. Itu tadi ya. Jadi faktanya terbongkar oleh apa Tony? Oleh history. Bisa jadi waktu saya tidak terjemahkan, tidak berspekulasi itu narkoba dan tidak dibantu oleh biographical point of view, apa yang terjadi? Boleh jadi saya cuma mengatakan di situ Tony ini sedang mendapatkan sesuatu yang begitu spesial. Terjawab apa sesuatu yang spesialnya itu dari perkataan mamanya. Perkataan mamanya ini adalah bagian dari biographical aspect. Gitu. Ya kan? Kadang juga banyak orang nulis puisi ini muluk-muluk. Pas ditanyain ke keluarga dia kan, wah dia ini orang baik, ini dari puisinya. Ternyata jahanam kata keluarganya ya. Yang nanya ke orang kamuflase. Ya ada nggak kayak gitu Elsa? Ada. Hipokrit ya, orang munafik kan banyak kayak gitu. Nulisnya, wah jagalah hati, jangan kau kotori. Gitu kan, apa sih tanya ke sekelilingnya, misalnya kan? Kita nggak tahu kan. Nah jadi autobiografi ini dalam satu sisi bisa membantu mensupport, bisa membantu membantah gitu. Jadi ternyata fakta empiris kamu, kata mamah kamu, nah, kamu tuh seperti ini. Berarti puisi kamu ini mostly bullshit, ya kan? Kebo, ya. Mostly bullshit. Oke, lanjut. Tony, silakan baca Tony. F terakhir. Yang terakhir misalnya. Do any of the character in the story correspond to real people? Right. Tony menulis tentang Linor. Linor itu kalau dalam mitologi Yunani itu adalah seorang pemimpin para malaikat laki-laki tapi dia perempuan. Nah, bayangkan, tapi dia perempuan. Jadi dia dijaga sekali oleh para malaikat laki-laki dan sebagai simbol malaikat itu sendiri. Nah, ternyata di kehidupan Tony ini sedang memburu seorang perempuan gitu kan yang sedang direbuti oleh laki-laki. Ya, sedang dikerumungi oleh laki-laki. Cantiknya luar biasa, tapi Tony yang memenangkannya. Nah, ternyata Linor dalam karakter Linor dalam puisinya Tony itu merupakan Angeli. Ya kan? Ada orangnya ternyata. Paham nggak maksudnya? Ada orang itu terlihat dari mana? Oh, terlihat dari situ kan. Dari mamanya bercerita, Tony itu siang malam ya kan, siang malam itu kan di HP terus chatting. Oh ternyata lagi main game memperebutkan Angeli. Angel ini ditentukan oleh menang atau tidaknya game ya. Nah, tapi direbutkan oleh para laki-laki. Oh, ternyata karakter Linor corresponds to a real character or a real person in life named Angeli. Paham nggak ibu-ibu, bapak-bapak di sini? Atau penjelasan saya kurang jelas?
Paham nggak? Ceme paham? Terlalu tinggi bagi kita, Mister. Soalnya baru Yang selama mana yang ini. nggak paham? Yang mana yang nggak paham? Boleh ditanya. Because this is the first time we get the lecturer like you, Mister. Your explanation is too high for us. Kenapa? My explanation. Yeah, because before we have never learned like this, Mister. How did you learn before? How did you learn before? Gimana caranya belajar di kemarin? Yeah, we just read the material, Mister. Yeah. And we don't get the learning experience like from you. Of course, yes. Because I'm a teacher. Yeah. Ya, yang lain itu pada ini kali. Pada entah ya. Antara nggak mau memberi atau memang nggak ada yang diberi. Karena nggak ada yang mau diberi. Ya, karena kan ada pepatah Arab tuh faktu di syai'a la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan memberi sesuatu. Mustahil kalian minta uang ke orang yang tidak punya uang. Tahu nggak maksud saya? Jadi ketika kalian bertemu dengan orang yang menggelontorkan informasi, ya mungkin memang dia punya banyak informasi. Jangan expect banyak-banyak juga dari orang lain. Karena siapa tahu dia yang nggak ngerti. Paksakan dapat informasi dengan dia, nanti sesat menyesatkan. Ya kan? Nah, sesat menyesatkan jadinya, ya kan? Dolu wa adolla ya. Jadi itu tadi, apa namanya tuh? Jadi ujungnya sesat menyesatkan jadinya. Nah, kalau ketemu dengan saya ya memang seperti itu. Karena memang tes skripsi saya tentang autobiografi. Autobiografi. But it's okay. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question? Bahasa saya itu ya, nggak terlalu tinggi kan ya? Mudah ya dipahami bahasa Inggris saya ya? Kan di YouTube udah sering dengar kan? Saya sering ditugasin nonton video saya, muak-muak deh kalian. Ya, sering disuruh nonton itu. Ada yang nggak tahu kata-katanya, kosakatanya? Ayo di sini coba mengacungkan tangan. Siapa yang mau menulis skripsi di wilayah literature?